फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज नवमी नवमी आमर हम आज खाଇବା पीवा तो एबारे देखिपे बापा परिवा पत्र काटुचंती आ खुशी को एबारे मुझे खुआऊची आ खुशी हे खुशी आमर ये खाऊची आ वर्तमान बहुत काम आम व्यस्त अच्छु मुझे फटाफट खुएकी अन्य काम लगी पड़े आउ हैप्पी दुर्गा पूजा समस्त को। तरकारी बनवा परिवा कटा चलती बापा काटुଛନ୍ତି। बापा कौन पाई कटा होची? महानवमी आज हैं महानवमी आज नवरात्रि भोग हम नवरात्रि आज शेष भोग माँ कर हाँ कथा आ कौन 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 आज बना हब? आज कौन हम खीरी हम पूरी हम तरकारी खजूर कोड़ी खट्टा हाँ कदली भजा ये सब कथा डाली डाली ये बापा काटुଛନ୍ତି तरकारी पाई और सब अच्छे झुडुंग बैगण ये सब इतरे अच्छी झुडुंग यहाँ निह काट ये खुशी है खाऊची। खुशी तू आग खाइलुनी मामा खुआई दौची देख टे ये माँ को दर्शन कर दिया आग माँ को पाखे आज भोग हम नवरात्रि भोग हम आज महानवमी जय माता रानी। हाँ बो ये माँ को पाखे बो यहाँ कौन बना हो काकरा पिठा माँ को पाखे काकरा पिठा और खीरी भोग चढ़ा हम नड़िया कोर खीरी चाउल सेटी दिया खीरी बस जाइए बहुत बड़ कुकरटार खीरी बसुची एबाटे चना डाली हरिका बसईदेली ये तो क्षीर आमर फुटुची देखिपे परिवा पूरा सरीगला अल्प दीटा कटा हम आमर सब पिठा गोल गोल कराई कूर पशि जाइए स्टार्ट हो बहुत तांकर छणाछणी कर छणाछणी हो सारापर तरकारीटा हम आठी एम दी जन खेल करुँच अटाटा चकुड़ी देवा पूरी बापा परिया कटा सरीगला बापा परिया कटा सरीगला अटा दड़ा स्टार्ट हो गला तेल टे पकईदे खास्ता बाबा से कौन भंडा केते
କେତେଟା ଭଣ୍ଡା ପକେଇଲେ? ଭଣ୍ଡା ଏଠି ଆମର ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ଟିକେ। ମୁଁ ତ ଗାଧେଇକି ବି ପାଣି ପିଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଏଠି ରୁଟି ବେଲିଛନ୍ତି। ରୁଟି ନୁହେଁ ପୁରୀ। ସେଇ ପୁରୀ। ପୁରୀ ନା ନା ରୁଟି ବେଲା ହଉଛି। ପୁରୀ ପାଇଁ ରୁଟି ବେଲା ହଉଛି। ହଁ। ଏଇଠି କ'ଣ ବସିଛି ମାଇ? ଏଠି ବସିଛି ରାଇସ୍ ବନିବ ରାଇସ୍। ରାଇସ୍। ମାମୁଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ। ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ହଉଛି। ଏଥିରେ ସବ୍ଜି ବସିଛି। ଏଇଥିରେ ଡାଲି ବଘରା ହଉଛି। ଡାଲି ବରା ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡାଲି ହଉଛି। କେତେ ସବୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଖୁସି କ'ଣ କରୁଛି। ଟିକେ ରୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଖୁସିକୁ ଜଗି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅଜା, ଏଠି ଗେଲି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହପରିବାରକୁ ବହୁତ 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 ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଉ। ମୋର ଏତିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। थैंक यू एंड जय माता जी। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।